आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो आपकी ज़िंदगी की बहुत अहम वीडियो है। वो लोग जो बिल्कुल गिर चुके हैं, पैसे के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो पर जा रहे हैं, वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को एक मजबूत सरमायादार बना सकते हैं। ये वीडियो है आपके ज़ैचा जो कि 12 खानों पर मबनी होता है, उसका हाउस नंबर 2 यानी दौलत का घर। दौलत तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। ये खुदा तो नहीं है लेकिन नैब खुदा का दर्जा ज़रूर रखती है। हर दुख दर्द पीड़ा उसका ख़त्म करने वाला अल्लाह है, लेकिन इस दौलत में अल्लाह ताला ने बहुत अट्रैक्शन और बड़ी ताकत रख दी है। इससे भी इंसान के बड़े काम हो जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की ही दी हुई होती है। जिस खाना नंबर 2 को जो हमारे साथी यहाँ हिंदू रहते हैं, मसलन साथी हिंदुस्तान है, वो हम ज़ैचा बनाते हैं, ज़ैचे के 12 खाने होते हैं हमारे, और वो कुंडली के 12 खाने बनाते हैं। तो उनकी कुंडली, जन्म कुंडली में भी ये जो हाउस नंबर 2 है वो दौलत का ही घर होता है। दरअसल दौलत जब बढ़ती है तो इंसान के ज़राए आमदन होने चाहिए, ज़राए आमदन दुरुस्त होने चाहिए। ज़राए आमदन में जो है ना, वो अपना ज़राए आमदन में होता है, खेत होते हैं या आमदियात में बाग होता है, दुकान होती है, भट्ठा होता है ईंटों का, भाना होता है जानवरों का, और खेत होते हैं, बाग होते हैं। इसके अलावा शहर में मिल होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं और उनके कारोबार होते हैं, जो भी होते हैं। ये ज़राए आमदन में शुमार होते हैं, जैसे दौलत पैदा होती है। तो जो दौलत का खाना होता है वो इस किसी का अगर कोई ज़ैचा बनवाता है तो वो अपने रवां साल के ज़ैचे में खाना नंबर 2 की अच्छी हालत देखता है कि इस साल कब कब इसकी अच्छी हालत है, वो बुरी हालत भी देखता है कि कब कब इसकी बुरी हालत है। फिर उसके लिए एक इसमें आज़म होता है, आयत होती है, उसके ज़रिए वो उनके बुरे दिनों को ख़त्म कर देता है, उससे यानी कि अपनी पेट्रोल ले लेता है, ज़माना ले लेता है, फिर जो ना जो अच्छे दिन होते हैं उनको दुगना जो है ना रहमत बरकत वाला कर लेता है। तो इस तरह उसके आमदनी के ज़राए बड़े होते हैं, क्योंकि वो तो दीद वाला होता है, उसने ज़ैचा बनवाया होता है। अब हाँ, आपको मैं ज़ैचा भी दिखाता हूँ। हाँ, ये जो मैं ज़ैचा आपको दिखाता हूँ कि ज़ैचा होता क्या है और फिर उसके खाने कैसे होते हैं। ये देखो, ये है हाउत बुर्ज। ये हाउत बुर्ज का अपना ज़ैचा ज़िंदगी है। ये इसमें उसका रूहानी जुनबा ये वगैरह, ये है उसका रवां साल का हिसाब। जैसे ये 2024 है, आपको नज़र आ रहा है कि ये 2024 का ज़ैचा है। ये देखो, ये होता है ज़ैचा, इसकी अच्छी बुरी डेटें लिखी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं कि खाना नंबर 2 कहाँ है। ये देखो, ये है खाना नंबर 2 इसका। तो खाना नंबर 2 जो इसका है, ये इसकी अच्छी हालत है इस साल की, और ये इसकी बुरी हालत है। तो अच्छी और बुरी हालत को, और फिर ये देखो कि ये कहता है कि फ़लाँ वजीफ़ा करो, तो अपना जो है ना ये मंगल का वजीफ़ा करो। तो यहाँ हम आएंगे, ये हमारे पास जो है ना वजीफ़े हैं, यहाँ से हम जो है ना वजीफ़ा करेंगे मंगल का, यहाँ जो है ना मंगल का वजीफ़ा करेंगे। तो इस तरह एक इंसान के ज़ैचे में, एक इंसान का ज़ैचा इतना बड़ा होता है, आप सोच लें कि ये है मसलन एक इंसान का ज़ैचा, ये उसका तारुफ़ है, ये उसका तारुफ़ है। और फिर जो है ना, ये जो है ना उसके अपना छोटा सा तारुफ होता है। फिर जो है ना, ये देखो, ये अपना चांद गिरहन, सूरज गिरहन, कमर दरकरब, ये चीज़ें जो है ना उसके लिए होती हैं। फिर जो है ना ये उसकी तफसील होती है। ये फिर उसके अच्छे दिन, बुरे दिन, ये उसके मसलन ये हाउत बुर्ज वालों के हैं। तो ये जो है ना एक इंसान का ज़ैचा होता है, जो उसकी मुकम्मल बायोडेटा होता है, मुकम्मल। इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। चैलेंज है, ये चैलेंज है कि कोई इससे बढ़कर बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत होती है। लोग बना तो लेंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। अब चलते हैं कि ये जब
اب جس کو معلوم ہے وہ تو پڑھے گا۔ اب چلتے ہیں کہ کیا کیا کریں 12 برج والے، پھر آخر میں بتائیں کہ جن کو برج معلوم ہے، جس کا برج حمل ہے وہ جو ہے نا اپنا جمعے والے دن یا نورو پڑھے 256 بار، اور سفید رنگ کی کوئی چیز صدقہ کرے۔ جو برج والے جو نا اپنا جو سور برج والے ہیں وہ جو ہے نا بدھ والے دن یا مت آلو پڑھیں 541 بار، اور جو ہے نا باجری صدقہ کریں۔ جو سرطان برج والے اپنا اس والے ہیں جوزہ برج والے ہیں، وہ سوموار والے دن یا لطیف ہو 129 بار پڑھیں اور سفید رنگ کی چیز صدقہ کریں۔ سرطان برج والے اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں اور صدقہ پیلے رنگ کی چیز کریں۔ اسد برج والے جو ہے نا وہ بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار پڑھیں اور صدقہ جو ہے نا باجرہ کریں۔ اور جو سنبلہ برج والے ہیں وہ جمعے والے دن یا نور 256 بار پڑھیں اور صدقہ جو ہے نا سفید رنگ کی چیز کریں۔ اور میزان برج والے ہیں جو وہ منگل والے دن سرخ رنگ کی چیز یعنی گوشت صدقہ کریں، دولت ان کی بڑھے گی اور جو نقصان نہیں آئیں گے، اور وہ جو ہے نا یا قابض 903 بار پڑھیں صبح کی نماز کے بعد۔ عقرب برج والے جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار پڑھیں اور صدقہ دال مونگی کا کریں۔ قوس برج والے ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھیں اور صدقہ کالے رنگ کی چیز سورج مکھی یا کالے تل کریں۔ جدی برج والے ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھیں اور کالے رنگ کی چیز صدقہ کریں۔ حوت برج والے جلو برج والے، یہ تو جلو برج والے جو ہے نا وہ جمعرات والے دن یا رضا 308 بار پڑھیں اور صدقہ پیلے رنگ کی چیز دیں۔ اور حوت برج والے منگل والے دن یا قابض 903 بار پڑھیں اور صدقہ پیلے رنگ صدقہ گوشت کا دیں یا سرخ رنگ کی چیز۔ اس طرح ان کی دولت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب جو ہے نا جن کو برج معلوم نہیں ہے وہ مجھ سے اپنا نام اور اپنی ماں کا نام بتا کر مفت برج پوچھ سکتے ہیں، تب وہ اپنی دولت کے خانے کو صدقہ دیں اور وظیفہ بھی دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ نہیں ان کو برج معلوم نہیں ہے تو وہ پھر ہفتہ وار وظائف کریں۔ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، جمعے والے دن یا اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابض 903 بار، بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعے والے دن یا نورو 256 بار، اور صدقہ دیں دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا ملا کر تھوڑا سا صدقہ کریں تو ان کی دولت کے متعلق نقصان نہیں آئے گا بلکہ فائدہ ہی فائدہ آئے گا، فائدہ ہی فائدہ آئے گا۔ جو بندہ اس دنیا میں گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، دولت کے لحاظ سے وہ تنگ جا رہا ہے، یقین کرو مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، وہ ایک بار یہ وظائف اور یہ صدقہ دے کر تو دیکھے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا ترقی دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔